न्यायटे मिलवा भारी कष्ट अच्छे यदि से प्रकृति में भल निरपेक्ष भाव में न्याय देवाई चाहिए तो यही इनक्वारी पॉइंट को आसवे मृत्यु होता साक्ष्य प्रमाण तथ्य अभाव दोषी खसीज। नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति स्वागत करछि आपनको राजधानी स्पेशल न्यूज रो आउ गोटे एपिसोड रे आपण माने जानिथिबे निकट रे राहुल महाराणा जे कि थिले बहुत बड़ यूट्यूबर ओडिसा रे बहुत परिचित थिले तांकर मृत्युवरण हो जाइछि। वर्तमान ओडिसा रे तांको बहुत लोक माने झुरुचंती मध्य तो वर्तमान आमे आसंतु एडवोकेट सुरेश कुमार पंडा सारंगटू बुझिबा प्रॉपर वे कोन अछि जणे जदी नारी एमिति फेस करूची प्रॉब्लम फेस करूची तार प्रॉपर वे कोन अछि आ से केमिति न्याय पाउची। सर प्रथम स्वागत करछि आपनको राजधानी स्पेशल न्यूज रो कोन कहबे सर प्रॉपर वे कोन अछि केमिति गोटे नारी न्याय पाइबो। देखंतो आईन समस्तक पई समान नारी होंतु पुरुष होंतु कौन सी धरणर एमती कि पशु मानक पई मध्ये आईन अछि किंतु आपनकर प्रश्न होछि स्पेसिफिक जे कि गोटे नुआ विवाहित बा विवाहित होइकि आसीथिबा लोकटे रो स्वामी ऊपर कौन सी कारणवशत देखो विवाह भितर भी आक्रमण की मृत्युवरण होची चतुर्थ रात्रि मध्य मृत्युवरण होची किछि दिन पर ताको संगत भाव में स्वामी को हत्या कर कोटी भी स्वामी को हत्या कर कोटी स्त्री को हत्या कर हत्या तो जो संगत भाव होची किंतु आपणकर प्रश्न अच्छी स्पेसिफिक गोटे निरीह झीटे जिते झीरु बोहू होइके आसीची जे तार स्वामी को 2 मास 3 मास पर हत्या कराला सी घर संसार परिवार कथा किसी जानी से अलिअल माने बाप घर चलिक आसिले ये आसला हठात गोटे मुंडे गोटे चड़क पड़गला आ जो चड़कटा कि हठात माने जोटा कि क्षणिक मुहूर्त मुंड को गोटे आसला मोर स्वामी चलीगले संसार चलीगला मो परिवार चलीगला मुझे आगे बंची ये सब क्षेत्र में मन गोटे बल आसे ठीक अच्छे मो स्वामी तो चलीगले कि स्वामी मृत शरीर आत्मा को सदगति करने मुझे लड़िकी न्याय देवी ये जो कथाटे आसे प्रकृत में से लड़े लड़ाटा भारी कष्टदायक परिवेश अच्छी मुझे आपको कहूँ समय थिला लड़ाई पड़ू नाला कोर्टर स्वतःप्रत भाव में आपणकर सपक्ष में आईन आसूला बर्तमान परिस्थिति एत जटिल होती एत अंका बंका हो जाइए मुझे आईनजीवी हिसाब से कहूँ न्यायटे मिलवा भारी कष्ट अच्छे कहीं प्रथम तो मुझे कहूँ आजिकालिका परिस्थिति जिते ये आक्रमण हो संघबद्ध आक्रमण ता पूर्व गोटे प्री प्लान करा जाउचे प्राय केस रे मु देखुची प्री प्लान होची प्री प्लान रे कहा को मरा जीव तार सराउंडिंग परिवेश को निया जाउची कोठी मरा जीव निया जाउची केमती लोक आसबो से पई व्यवस्था कराउची ता सहित मध्य आउरी टिक आगु को नेता मंत्री को धरि जो हाई प्रोफाइल केस गुड़ाक नेता मंत्री धराउची तापर पुलिस को धराउची जदि आईजी न मानिला तो एससीपी एसपी एससीपी न मानिले डीसीपी डीसीपी न एसपी जो रैंक रे जो जदि को लेवल न लागले भी आईजी मध्य धरिला परे से गोटे बड़ धरणर आतंकवाद सृष्टि करछन बा मर्डर होची बा जोटी जोटी विपात होची मैं जो कहले पुलिस को धरिबा आपणकर नेता मान को धरिबा कुजी नेता मान को धरिबा से अंचल किसी गुंडाराज व्यक्ति मान धरिबा धरला पर गोटे कारण घटोचन ये हूँ कौन गोटे संघबद्ध प्री प्लान करना गोटे व्यवस्था कर जोटा कि निकट भविष्य आप जहाँ कहते से जो घटनाटे घटी जेहेतु सब्जेक्ट मैटरटा अच्छी क्या ना पा मुझे नवा चाहेनी राज्यवासी जानते से जो घटनाटा घटला से देखिए मुझे गणमाध्यम देखुली काली मत गोटे बैट दूसरी जे सी जो से संघबद्ध भाव आक्रमण होती निजे राहुल से कौच गोटे सांगर नाटा जहाँ पर आक्रमण हो मारदेला 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 दौड़ी आस सी निजे डाक पकाऊँ किंतु से जो पिलाटी को आक्रमण हो सी बंची जाऊँगी किंतु राहुल रो जीवन जाऊँगी हूँ गोटे क्वेश्चन जे पुलिस इनक्वारी हवा दरकार प्रॉपर चैनल रे प्रकृत में निरपेक्ष भाव में जे घटनाटा कौन थिला जे ताकू आक्रमण करी शो करी आकु मारिया षड्यंत्र थिला ना आकु मारु मारु ये मरीगला ना आकु मारिया आगुरी प्री प्लान को टाइप थिला को मोबाइल फोन आसला देखो तार सराउंडिंग एविडेंस केमती आसीबो ना से जो घटना घटिला जो जगह घटिला सेठी केते लोक उपस्थित थिले सेटा का नेतृत्व होउतिला ताकू के फंडिंग करितिला सेठी खाइबार कोन पई योजना हेइतिला ये सब क्वेश्चन जेते आसीबो
ତା ଭିତରୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଏ ପ୍ରେସର କରିକି ରାହୁଲକୁ ଡକଉଥିଲା, ସେଇ ଲୋକଟିର ରାହୁଲ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ରାହୁଲକୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରୁ କୋର୍ଟରେ, ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବ। ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ରାହୁଲ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟିର ନାଁକୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ, ଯେଉଁ କଥାଟେ ତା ମାନେ ରାହୁଲ ଜାଣିଛି ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାକୁ ଆସିନି, ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲେ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସବଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଅଛି। ଆଇଓଜେ କେସ୍ର ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇଠି ଇନକ୍ୱାରି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ପଏଣ୍ଟରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଛୁରୀରେ ଗୋଟେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ବା ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୁରୀର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଛୁରୀ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଛୁରୀଟା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ଆଗରୁ ହେଇଛି କିମ୍ବା ନୂଆ କିଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଦୋକାନ କିଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଖରେ କିଣିଥିବେ, ମୋ ପାଖ ଆଉ ଦୂର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଫର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଲୋକଟେ ପାଖରେ କିଣିଛି, ତା ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, ଏ ଲୋକଟା ମାରିବା, ଏଇଠୁ ଜିନିଷଟା କିଣିଦେବା। ଯଦି ଦୂରରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିବ, ଇଏ ପ୍ଲାନିଂଟା କ'ଣ ଥିବ, ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବେ। ସେ ପ୍ଲାନିଂରେ ହয়তো 2 ଜଣ 3 ଜଣ କି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଓ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ବା ଇନକ୍ୱାରିକୁ ନେବେ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆର୍ମସ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବା ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ବା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାରେ ହେଉ, ଛୁରୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକରେ ହେଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ କିଣା ହେଇଥିଲା, କାହା ପାଇଁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଫଣ୍ଡିଂ କିଏ କଲା, ସେ ପଇସାଟା ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ସେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା ନା ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, କାହା ନାଁ ବର୍ତ୍ତଉଥିଲା ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ରଖିନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବା ଗିରଫ କରାଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜେରା କରାଯିବ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କହିଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କେମିତି ଦେବେ? ଯାହାର ଯାହା ପାୱାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧେ ସେ ବୁଝିପାରୁନ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାମଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ତ ଭଲ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପରିଚାଳନା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟଟା ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ତାର ତଥ୍ୟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା, ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଛି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁଠି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଲେଖ, ଏତେ କର ଲେଖ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ହଡ଼ବଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଅଛି। ଏତଲାରେ ବା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ବା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କେବେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ କିଏ ଡାକୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ନା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋଜିଭାତ ହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା, କାହାର ଫଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କଥା, ସବୁକୁ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏତଲା ହେବ, ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟାରେ କି କଳା ଅଫେନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ତାପରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ତ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତଲା ଭୁଲଭାଲ ଥିବ ବା ଲେଖାଲେଖି ଭୁଲ ଥିବ, ଅଫେନ୍ସ ଭୁଲ ରହିବ, ତ ପୋଲିସର ସୋମୋଟ ଭାବରେ ସେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଡ଼ ନ କରିବେ ତ ତାହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବ। ଏସବୁର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୋହନ ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି କିଛି କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଥାନାର ଆଇଆଇସି, ସେଇ ଥାନାର ଆଇଓ, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବିଚାରପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯିବେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଏହା ଥିଲା, ଆଇଓ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ,
कोर्ट कौन मागी कोर्टर केस डायरी कौन कौन देले एटा चार्जसीट बेलू क्या क्या ना जोड़ा है ये साक्ष्य प्रमाण तथ्य कौन देते 161 स्टेटमेंटा कौन हो मो फेवर जाइए मो विरुद्ध जाइए ये सब तथ्य जो निजे निजे इनक्वारी करेंगे तो ताहले न्यायटा निश्चित भाव पाइबे। आहरी गोटे कथा मुझे कहूँ बेले बेले आईनजीवी भूलभाल केतले केतले कौन करदे हयतो तो बहुत केस आसीगला जो जेरा थी मन 4-5टा केस हयतो किसी तथ्य भूलीगले कि कौन कले ये पाखापाखि रही कहीं स्पेसिफिक निज केसटा निजे बेसी मन रखि बेसी तथ्य जानी से केसटा सार यही तथ्य दरकार यही कथा ताले तथ्य उपस्थापन प्रत्येक समय आईनजीवी सहित जोगाजोग ठीक भाव में रही आवश्यकता अच्छी जहाँ आईनजीवी चाहते तार तथ्य पहुँचार अच्छी ये सबको तथ्य को नेला निश्चित भाव में जड़े स्वामी देहांत होती जदि ये न्यायटा पाइपर ना खाली केसटे दे घरे बस पड़े न्याय पाइबे असंभव बर्तमान समय अच्छी ये जो घटना घटला आपण देखु जने से आर्मी हूँ पुलिस हूँ वकिल हूँ किए भी हूँ जदि एफआईआर कौन सी कोहल दफा रहा तो से खसबार बहुत समान अच्छे किंतु गोटे जगार जड़े लोक हत्या कराला मनकर गोटे गाँ सारा लोक मिसी गोटे लोक को बाड़े बाड़े मारे समस्त गाँ सारा लोक से इनवल्व अच्छा किंतु दोषी ता भितर मुख्य आसामी 2 जन 3 जन बाहर कहीं किए षड्यंत्र करथिला कार शत्रुता माने जोरदार थिला से सब अनुसार देखा जाए किंतु एबे जो घटना घटिला जे आर्मी ऑफिसर से थिले भोजी करथिले कि रही कि कौन करथिले कि खाउथिले कौन करथिले केस रे केते इन्वॉल्व अछि तांकर साक्ष्य प्रमाण तथ्य अनुसार तांकर स्त्री जो एफआईआर रही तार ऊपर निर्भर करुचे यदि आंकर से एफआईआर से अनुसार थिबो तो हयतो से खसी जाई न पारथांते कोठी कोठी ना एफआईआर गोटे दुर्बला थिबो किंबा तांकर 161 स्टेटमेंट की कार्ड देथियो तांकर ये केस रे आंकर इन्वॉल्व नथिबो आइदर आंक परिवार तरफ जेतले तांकर स्त्री को 164 स्टेटमेंट मागी दिया जिवो कोर्ट रे हयतो तांकर ना करथिबे एमती केतेरा घटना नै कि केस रे माने दोषी भी खसी जाई पारंती आ जेतले साक्ष्य प्रमाण तथ्य अभाव रहिबो तो केस मते बहुत क्षेत्र रे फॉल्स हो जाए लोक मृत्यु होइतिबो किंतु देखला को साक्ष्य प्रमाण अभाव रे से जो लोक मान को जोड़ा होइतिबो से माने निर्दोष रे खसी जिवे एभली बहुत जगार होची सेतिपई आपनक माध्यम राज्य संघ निवेदन करूची घटना बहुत बड़ होची बा जहाँ भी घटना होची साक्ष्य प्रमाण तथ्य को केमते आधार करी एताला लेखा जिवो एफआईआर स्ट्रांग हेबो दरकार पड़े जने दक्ष आईनजीवी सहित परामर्श करंतु जे कि एफआईआर भल होई परिबो एफआईआर जब ठीक है पुलिस स्टेशन निजे जाकि दिखाँ जदि भी कौन सी वकिल धरिया कार सक्षम ना वकिलों पाखे पैसा दवाई सक्षम ना मु अनुरोध करी प्रत्येक मजिस्ट्रेट पाखे खांटी ओडिया रे निजर वक्तव्य साक्ष्य प्रमाण तथ्य सहित जदि उपस्थापन करेंगे मत न्याय भी पाइपर कहीं बहुत लोक अच्छा कहे आमर पैसा नहीं वकिलों धरले पैसा नहीं लोक तो मोर स्वामी मरीगला पैसा कौड़ आसो पिला पोषी पारे निजे चली पारुनी आउ से मुंड पुरेबेनी ना आईन द्वारा समस्त समान आईन प्रकृत तथ्य जदि विचारपति पाखे पहुँच निश्चित न्याय मिल कि से अनुरोध करी गरीब ठार बड़ लोक जी भी चाहिए इनपर्सन स्वतंत्र भाव में तथ्य को नहीं उपस्थापन कर व्यवस्था रही द्वारा निज कथा निजे जदि ठीक रे कहि पाले कोर्ट को न्याय मिल पार आपण माने तो सुनिले किभली भाव से न्याय पाई पारे को वे रे गले केमिति से न्याय पाई पारे सबु सुरेश सर हमको बतई देले जदि आपण माननकु एई वीडियोटी भल लागिछि वीडियो को लाइक करबे कमेंट करबे शेयर करबे और चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करबे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।